guys. Bago nga tayo magsimula, mag-subscribe at like na rin at pakishare na rin. Game. Sisimulan na nga tayo guys, ayan. Guys, wait. Ayan. Yan na guys, simulan tayo. Sorry guys, may na kasi yung internet eh. Yan, game na guys. Yan. Mag-rank tayo. Ayaw nga pala guys. Magsi-season na ngayon. Hindi ko nalaman. Sige, game. Yan na. Sorry guys, mahina talaga yung ano ko. Tignan nyo naman. Ang lag. Yan. Enemy contact. Lost the lead. Yan guys. Hala, mamamatay na ako. Sorry Enemy guys. involved. Hehe. Targets in sight. Yan, HBK tayo. Dati kasi magaling ako dito. Enemy in sight. Contact with enemy. Tawad na ako. Ay, ang tawad ko po ay Targets in sight. yan. Ay, namatay na pala. Okay. Contact with enemy. Malag talaga ako. Enemy in sight. Shotgun. Ay. Grenade out. Targets in sight. Target down. Skill. Hina ko talaga. Sorry guys kung mahina ako ah. Get. Wala, meron pala sa likod ko. Patay na ako. Galing. Contact with enemy. Patay na
bata kami nito eh. Targets in sight. Enemy down. Naglalag na. Lalag na ako. I got shot. I'm hurt. Wala na guys. Lag ko na eh. Maglulus to. Sorry guys ah. Yan na guys. Wala na nga. Ang lag ko na. Sheesh. Grabe. Sana guys, patuloy pa rin kayo dyan. Salamat. Losing this fight. Yan guys, papakita ko nga pala yung channel ko para makita nyo naman. Yan guys, subscribe na rin. Salamat. Sige, thanks for watching. Wait nga pala. Yan na guys. Thanks for watching.